Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Ungarn muss eine Regierung haben, die nach der Führung antichristlicher, internationalistischer Kräfte christlichen Werten folgt, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán bei der nationalen Gedenkfeier zum 500. Jahrestag der Reformation in der Budapester Pop-László Sport Arena. Ihm zufolge ist es kein Zufall, sondern eine Manifestation der Gnade Gottes, dass Ungarn heute von einer christlichen gläubigen Regierung geführt wird. Die Regierung von Viktor Orbán bezeichnete den Schutz des Christentums, der Menschenwürde, der Familie, der Nation und der Glaubensgemeinschaften als eine Verpflichtung der Regierung. Der Regierungschef, der auch Vorsitzende der Reformationskommission ist, sagte auch, dass in Ungarn und das christliche Europa spirituelle Erneuerung brauchen. Die Unterstützung für Fidesz und LMP wuchs und die Unterstützung für Jobbik und MSP sank im Oktober, aber die Änderungen waren sehr gering, berichtete die Forschungsinstitution Nézőpont-Intézet. 44% derjenigen, die ihre Stimmen definitiv abgeben werden, unterstützen die Fidesz-KDNP, was dasselbe Ergebnis wie die Listenergebnisse, die 2014 von den Regierungsparteien erreicht wurden. Jobbik steht mit 19% der Stimmen etwas hinter den Wahlergebnissen der Partei für das Jahr 2014, aber die Partei von Gábor Vona hätte 21% der Listenstimmen im Vormonat und 22% davor erhalten. Die MSP verlor ebenfalls einen Prozentpunkt vor ihrer Unterstützung. Die Sozialisten würden jetzt 10% der Listenstimmen erhalten. Die DKs Unterstützung ist mit 8% der Listenstimmen stabil. Die LMP-Unterstützung stieg in dieser Hinsicht um einen Prozentpunkt auf 7%. Basierend auf den Listenstimmen würden Momentum 4, die MKKP 3, die zusammen 2 und die Liberalen und die Dialogpartei jeweils 1% der Stimmen erhalten. Der ehemalige Außenminister Péter Balázs bestritt, dass er sich mit der MSP bezüglich der Kandidatur für den Posten des Premierministers geeignet hätte. Der Fraktionsvorsitzende der MSP, Bertalan Tóth, sagte, dass die Parteiführung bald entscheiden werde, ob sie die Kandidatur von Péter Balázs unterstützen sind, mit dem sie noch nicht offiziell verhandelt, aber bereits telefoniert haben. Péter Balázs bestritt, dass er gebeten worden sei, zu kandidieren oder dass er mit der MSP telefoniert habe. Balázs sagte, dass ein oder zwei linksorientierte Parteien keinen Premierministerkandidaten nominieren würden, nur eine volle Koalition aller Oppositionsparteien. Balázs gab vor einer Woche eine ähnliche Erklärung ab, in der er sagte, dass er von keiner Partei kontaktiert worden sei und er wäre auch nicht bereit, der Kandidat einer DK-MSP-Kooperation zum Posten des Premierministers zu sein. Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat das neue Antiterrorismusgesetz unterzeichnet, mit dem einige der während des bis zum 1. November dauernden Ausnahmezustands ergriffenen Maßnahmen umgesetzt wurden. Das Gesetz wird am 31. Oktober in Kraft treten, sagte der Präsident der Republik in seiner kurzen Rede, die live im französischen Fernsehen übertragen wurde. An der Unterzeichnungszeremonie nahmen der Innenminister Gérald Collomb und der Regierungssprecher Christophe Castanet teil. Durch dieses Gesetz wird die Sicherheit unserer Bürger auch nach dem Ende des Notstandes am 1. November gewährleistet, sagte das Staatsoberhaupt. Charles Puigdemont, der katalanische Präsident, erklärte am Dienstag, dass er keine politische Zuflucht in Belgien sucht und er nicht zu diesem Zweck nach Brüssel gereist sei, sondern weil es die Hauptstadt Europas sei. In seiner Pressekonferenz wies Puigdemont darauf hin, dass ihr Fall nichts mit der belgischen Politik zu tun habe. Sie sind speziell nach Brüssel ins Herz Europas gekommen, um auf das Problem von Katalonien aufmerksam zu machen. Als Antwort auf die Frage eines Journalisten sagte er, sie würden so lange bleiben wie nötig. Die Situation ändert sich ständig und in der belgischen Hauptstadt sehen sie ihre Rechte gesicherter. Wir sind nicht illegal hier, wir sind europäische Bürger, wir haben Freizügigkeit, betonte er. Wir sind hierher gekommen, um die Konfrontation zu vermeiden, die hätte passieren können, wenn wir in Barcelona wären, sagte er. Es macht keinen Sinn, über die Gründung einer Koalitionsregierung in der Tschechischen Republik zu sprechen, weil niemand mit der ANO-Bewegung ernsthaft über das Regierungsprogramm verhandeln will, sagte Andrej Babiš, Präsident der ANO, die die tschechischen Parlamentswahlen mit großer Mehrheit gewonnen haben. Die ANO gewann 78 Sitze im 200-köpfigen Unterhaus des Parlaments, aber während der Vorverhandlungen weigerten sich die meisten Parteien, mit ihnen eine Koalitionsregierung zu gründen. Babiš kündigte an, dass er eine Minderheitsregierung gründen würde, die einen wichtigen Punkt aus dem Programm jeder parlamentarischen Partei übernehmen würde.
Die britische Regierung gab am 2. November 1917 eine Erklärung heraus, dass sie die jüdischen Bemühungen zur Errichtung einer nationalen Heimat in Palästina unterstützte, sofern sie nicht die Rechte nicht-jüdischer Menschen in der Region verletzte. Die Balfour-Deklaration, benannt nach Außenminister Arthur Balfour, der das Dokument unterzeichnete, hatte langfristige Konsequenzen und trug wesentlich zur Errichtung des britischen Mandats in Palästina und zur Proklamation des Staates Israels in 1948 bei. Der Text der Balfour-Deklaration wurde am 9. November, also 2 Tage nach der Machtübernahme der Bolschewiks in Russland, veröffentlicht. Fast sofort machten die Bolschewiks den Text der englisch-französischen Konvention von 1916 öffentlich, was bei den Arabern große Empörung auslöste. Zur gleichen Zeit wurden die Erklärungen von Juden aus aller Welt gefeiert. Die Zahl der Anhänger und Mitglieder der zionistischen Bewegung nahm dramatisch zu. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu ist am Mittwoch zu einem offiziellen Besuch anlässlich der Gedenkfeiern in London eingetroffen. Am Mittwoch wurde in Israel an den Premierminister Yitzhak Rabin erinnert. Der ehemalige Premierminister wurde vor 22 Jahren von dem israelischen Rechtsradikalen Yigal Amir ermordet, der gegen die Friedensprozesse war. Rabin war Israels 5. Premierminister und diente 2 Zyklen von 1974 bis 1977 und von 1992 bis 1995, als er ermordet wurde. Er unterzeichnete viele historische Abkommen mit der palästinensischen Führung als Teil der Osloer Konvention. Rabin gewann 1994 zusammen mit Shimon Peres, seinem politischen Gegner, und dem palästinensischen Führer Yasser Arafat den Friedensnobelpreis. Rabin unterzeichnete 1994 auch einen Friedensvertrag mit Jordanien. Wir haben nicht nur ein Abkommen zur gegenseitigen Verteidigung unterzeichnet, sondern uns verpflichtet, weiterhin gemeinsam als Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, den Pluralismus und unsere gemeinsamen Werte zu unterstützen, sagte Benjamin Netanyahu bei einem historischen Besuch, als er Malcolm Turnbull, den australischen Premierminister, in Jerusalem begrüßte. Israels Ministerpräsident sagte auch, dass sie ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Technologiefeldern fortsetzten, da sowohl Australien als auch Israel zu den fortschrittlichsten Ländern der Welt zählen. Netanyahu erinnerte sich auch daran, dass jüdische und australische Soldaten in 1915 gemeinsam mit den Briten in Gallipoli kämpften. Nun zum Sport. Der internationale Schwimmverband FINA organisiert die diesjährige Gala-Veranstaltung in Sanya, China, wo bekannt gegeben wird, welche Sportler und Sportlerinnen in 2017 in den 6 Disziplinen der FINA die besten waren. Das Portal swimswam.com wollte bis dahin nicht warten. Seit 2015 hat die FINA ein Punktesystem zur Ermittlung der Gewinner angekündigt. Das Portal hat die Positionen berechnet und ein detailliertes Dokument über die Leistungen der besten männlichen und weiblichen Schwimmer und die daraus resultierenden Platzierungen für 2017 veröffentlicht. Auf dieser Grundlage gehört die Schwimmerin Katinka Hossu, Welt- und Europameisterin, unabhängig vom Rest des Jahres zur Weltelite. Nach ihrem ersten Platz in den Jahren 2014, 15 und 16 wird sie in diesem Jahr voraussichtlich Zweiter werden. Nun zum Wetter. Am Samstagmorgen wird es an vielen Stellen nass und bewölkt. Tagsüber wird es viel Sonne und einige Wolken, aber kein Regen geben. Der Wind wird im Westen des Landes sehr stark zunehmen. Die Temperatur wird am Nachmittag zwischen 11 und 16 Grad liegen. Am Sonntag wärmt sich die Luft aufgrund des zunehmenden Südwindes weiter auf. Im Südwesten wird die Temperatur zwischen 18 und 19 Grad liegen. In den wolkennördlichen Gebieten kann es gelegentlich regnen. Am Montag erwarten wir wechselnde Wetterbedingungen und Regenschauer im westlichen Teil des Landes. Der Ost-Südostwind wird voraussichtlich stark bleiben und die Temperatur wird zwischen 10 und 18 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. Hungary needs to have a government that follows Christian values following the governance of anti-Christian internationalist forces, said Prime Minister Viktor Orban at the national commemoration of the 500th anniversary of the Reformation in the Pop László Budapest Sports Arena.
According to him, it is not a coincidence, but a manifestation of the grace of God that Hungary today is led by a Christian, faithful government. The government of Viktor Orban called the protection of Christianity, human dignity, family, and the nation and the faith communities as an obligation of the government. The head of government, who is also chair of the Reformation Commemorative Commission, also said that Hungarians and Christian Europe need a spiritual renewal. The support for Fidesz and LMP grew, and the support for Jobbik and MSP declined in October, but the changes were within the level of reasonable doubt, reported Nézőpont Institute. 44% of those who are definitely going to vote support Fidesz-KDNP, which is the same as the list results achieved by the governing parties in 2014. Jobbik is somewhat behind the party's election results in 2014 with 19% of the votes, but at the same time, the party of Gábor Vona would have obtained 21% of the list votes in the previous month and 22% before that. MSP also lost 1 percentage point of its support, while the Socialists would reach 10% if the words were held today. DK is stable at 8%. LMP increased their support by 1 percentage point all the way to 7. Based on the votes at the moment, Momentum would get 4, the Two-Tailed Dog Party would get 3, and together would receive 2, while the Liberal Party and Dialogue would receive 1% each. The former foreign minister, Péter Balázs, denied that he would have agreed with MSP on the prime minister candidacy. The floor leader of MSP, Bertalan Tóth, said that the party's leadership will soon decide whether to support Péter Balázs' candidacy for prime minister, with whom they have not yet officially negotiated, but have already talked through on the phone. Péter Balázs denied that he was asked to be a candidate or that he had any sort of negotiations with MSP. Balázs said that 1 or 2 left-wing parties wouldn't nominate a prime minister candidate. Only a full coalition of all opposition parties would stand a chance. Balázs gave a similar comment a week ago, saying that he had not been contacted by any party, nor would he have prepared to be the prime minister candidate of the DK-MSP cooperation. The French head of state, Emmanuel Macron, has signed the new Counterterrorism Act, which transposed some of the actions taken during the state of emergency that ended November 1st. The act came into effect on October 31st, said the President of the Republic in his short speech broadcast live on French television. The signing ceremony was attended by Interior Minister Gérard Collomb and Christophe Castaner, a government spokesman. By virtue of this act, the safety of our citizens will be ensured even after the state of emergency has lifted on November 1st, said the head of state. Carles Puigdemont, the Catalan president, stated on Tuesday that he did not seek political refuge in Belgium. He did not travel to Brussels for that purpose, but it is because it's the capital of Europe. In his press conference, Puigdemont pointed out that their case had nothing to do with Belgian politics. They came specifically to Brussels, to the heart of Europe, to draw attention to the problem of Catalonia. Responding to a journalist's question, he said they would stay as long as needed, and the situation is constantly changing. And in the Belgian capital, they see their rights more secured. We are not illegally here, we are European citizens, we have freedom of movement, he underlined. We came here to avoid the confrontation that might have happened if we were in Barcelona, he said. There is no point in talking about setting up a coalition government in the Czech Republic because no one wants to negotiate seriously on the government program with the winning ANO movement, said Andrej Babiš, president of the ANO, which won the Czech parliamentary elections by a wide margin of support. ANO won 78 seats of the 200-member lower house of parliament, but during the preliminary negotiations, the majority of the parties refused to enter into coalition government with them. Babiš announced that he would set up a minority government, which would take on one important point from each parliamentary party's program. The British government issued a statement on November 2nd, 1917, which stated that it supported Jewish efforts to establish a national home in Palestine, provided they did not violate the rights of non-Jewish people in the area. The Balfour Declaration, named after Foreign Minister Arthur Balfour, signing the document had long-term consequences, contributing largely to the establishment of the British mandate in Palestine and the proclamation of the State of Israel in 1948.
The text of the Balfour Declaration was published on November 9th, 2 days after the Bolsheviks took power in Russia. They almost immediately made the text of the Anglo-French Convention of 1916 public, which sparked great indignation amongst the Arabs. At the same time, the declaration was celebrated by Jews living all around the world, while the number of supporters and members of the Zionist movement increased dramatically. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu arrived in London on Wednesday for an official visit on the occasion of the commemorations. Prime Minister Yitzhak Rabin was commemorated on Wednesday in Israel. The former Prime Minister was murdered 22 years ago by an Israeli right-wing radical, Yigal Amir, who was opposed to the peace process. Rabin was Israel's 5th Prime Minister and served 2 cycles, from 1974 to 1977 and from 1992 to 1995 when he was murdered. He signed many historic agreements with the Palestinian leadership as part of the Oslo Convention. In 1994, Rabin won the Nobel Peace Prize jointly with Shimon Peres and the Palestinian leader Yasser Arafat. Rabin also signed a peace treaty with Jordan in 1994. We signed not only a mutual defense agreement, but committed ourselves to continue to jointly support democracy, the rule of law, pluralism, and our shared values in the future, said Benjamin Netanyahu at a historic visit welcoming Malcolm Turnbull, Australian Prime Minister, in Jerusalem. The Prime Minister of Israel also said that they continue their cooperation in various fields of technology, as both Australia and Israel are among the most advanced countries in the world. Netanyahu also recalled that in 1915, Jewish and Australian soldiers fought jointly with the British at Gallipoli. And now for sports news, the International Swimming Federation, FINA, is organizing this year's gala event in Sanya in China, where they will announce who are the best FINA's swimmers in 2017. The SwimSwam.com portal did not wait until then. Since 2015, FINA has announced a point-based system for determining the winners. The portal calculated the positions and provided a detailed document of the best male and female swimmers' achievements during the whole year and the results of the ranking of 2017. On this basis, the Hungarian swimmer Katinka Hosszú, world and European champion, is among the world elite regardless of the rest of the year. After her first place in 2014, 15, and 16, she will probably be second this year. And now for a weather update. On Saturday morning, the weather will be humid and cloudy in many places, but during the day there will be plenty of sunshine and some clouds, but no rain. The wind will strengthen as well in the western part of the country. Temperatures are expected to be between 11 and 16 degrees in the afternoon. On Sunday, due to the increasing southern winds, the air will continue to warm up a bit, and in the southwestern parts of the country, temperatures will range between 18 and 19 degrees. In the cloudy northern areas, there may be occasional rain. On Monday, we can expect changing weather, and rain may occur in the western parts of the country yet again. The eastern southeastern winds are likely to remain strong, and temperatures are expected to be between 10 and 18 degrees. Thank you for your attention, ladies and gentlemen. So much for the news in English. And now we continue with French. Bonsoir, mesdames et messieurs. Moi, je m'appelle Adam Breuer et maintenant, les titres en français. Après la gouvernance des forces antichrétiennes et internationalistes, la Hongrie a besoin d'un gouvernement qui s'efforce de suivre les valeurs chrétiennes, a dit le Premier ministre Orbán Viktor à la fête nationale commémorative organisée au stade Pop László Budapest à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme. Selon ses paroles, le fait qu'aujourd'hui la Hongrie est dirigée par un gouvernement chrétien et croyant n'est pas un hasard, mais une manifestation de la grâce de Dieu. Selon Viktor Orbán, la protection des formes de vie issues de la chrétienté, telles que la dignité humaine, la famille, la nation et les communautés religieuses, est une obligation de son gouvernement. Le chef de gouvernement, qui occupe également la fonction de président de la commission de commémoration de la réforme, a également précisé que la Hongrie et l'Europe chrétienne ont besoin d'un renouveau intellectuel et spirituel. En octobre, le soutien des partis Fidesz et LMP a progressé.
tandis que celui de partis Jobbik et MSP a baissé, mais l'envergure des changements est restée inférieure à l'incertitude de mesure, a informé l'Institut Näsöpont. Parmi les électeurs les plus convaincus, le camp de Fidesz-KDNP représente 44%, ce qui correspond au résultat obtenu par les partis au gouvernement en 2014. Le parti Jobbik, légèrement en retrait par rapport à son résultat réalisé lors des élections de 2014, est censé obtenir 19% de votes. En revanche, selon l'Institut Näsöpont, il est remarquable que lors du mois passé, le parti de Vonagable a obtenu 21% des votes au lieu de 22%, encore un mois avant. Sur cette base également, le MSP a perdu 1 point. Actuellement, les socialistes obtiendraient 10% des votes. Le soutien de la coalition démocratique s'est stabilisé à 8%. Le camp du LMP a augmenté de 1 point et atteint ainsi le 7%. Le mouvement Momentum obtiendrait 4%, le parti du chien à 2 queues 3%, l'ensemble 2%, et le parti libéral et le parti de la Dialogue pour la Hongrie respectivement 1% des votes. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Péter Balázs, a réfuté le fait qu'il aurait mené des concertations avec le MSP concernant sa candidature à la fonction de Premier ministre. Le président et ses collaborateurs proches prendront bientôt leur décision sur le soutien à la candidature de Péter Balázs pour devenir Premier ministre, avec lequel ils n'ont pas encore mené des négociations officielles. En revanche, des échanges téléphoniques ont déjà eu lieu, a précisé le chef du groupe du MSP, Bertalan Tóth. Péter Balázs a soutenu qu'il n'avait pas été invité à présenter sa candidature et qu'il n'a aucune discussion téléphonique à ce sujet avec le MSP. M. Balázs a affirmé qu'il ne deviendrait pas le candidat d'un ou deux partis de la gauche, seulement celui d'une alliance totale de la gauche. Il y a une semaine, M. Balázs a fait une déclaration similaire en disant qu'il n'a été contacté par aucun parti et qu'il n'accepterait pas être le candidat commun de la coalition démocratique et du MSP. Le chef d'État français Emmanuel Macron a signé la nouvelle loi antiterroriste qui a transposé dans le droit général une partie de mesures en vigueur lors de l'état d'urgence qui a pris fin le 1er novembre. La loi entre en application le 31 octobre, a dit le président français dans son bref discours transmis en direct par les télévisions françaises. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et le porte-parole du gouvernement, Christophe Castanet, étaient présents à la signature solennelle. Cette loi nous permettra de sortir de l'état d'urgence à compter du 1er novembre, tout en assurant pleinement la sécurité de nos concitoyens, a dit le chef d'État. Mardi, le président catalan destitué, Carles Puigdemont, a déclaré qu'il ne demanderait pas d'asile politique en Belgique. Il ne s'est pas rendu à Bruxelles dans cet objectif, mais c'est parce qu'il s'agit de la capitale de l'Europe, a-t-il ajouté. Dans sa conférence de presse, M. Puigdemont a précisé que leur affaire n'avait rien à voir qu'avec la politique belge et qu'il était venu expressément à Bruxelles, au cœur de l'Europe, afin d'attirer l'attention sur le problème de la Catalogne. Ils resteront tant que cela serait nécessaire, sachant que la situation évolue en continu et qu'ils considèrent que leurs droits sont mieux assurés dans la capitale belge, a-t-il expliqué en répondant aux questions des journalistes. Notre présence ici n'est pas illégale. Nous sommes des citoyens européens et la circulation est libre, a-t-il souligné. Nous sommes venus ici pour éviter la confrontation qui aurait peut-être lieu si nous étions restés à Barcelone, a-t-il précisé. Selon le président du mouvement ANO, Andrej Babiš, actuellement, cela n'a pas de sens de parler de l'établissement d'un gouvernement de coalition en République tchèque parce que personne ne veut négocier sérieusement sur le programme du gouvernement avec le mouvement ANO qui est arrivé largement en tête des élections législatives tchèques. En effet, ANO a obtenu 78 mandats dans la Chambre des députés du Parlement tchèque, comptant au total 200 membres. Lors des négociations préalables, la plupart des partis ont refusé de former une coalition avec le mouvement. M. Babiš a déclaré qu'il formerait un gouvernement minoritaire qui reprendra des aspects importants des programmes de chacun des partis présents au Parlement. Il y a 100 ans, le 2 novembre 1917, le gouvernement britannique a rendu publique une déclaration dans laquelle il a exprimé son soutien à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des peuples non juifs qui vivent dans cette région.
La déclaration Balfour, qui tient son nom du ministre des Affaires étrangères signataire du document, Arthur Balfour, a eu des conséquences à long terme. Elle a grandement contribué à la création du mandat britannique en Palestine, puis à la déclaration de l'État d'Israël en 1948. Le texte de la déclaration Balfour a été publié le 9 novembre, 2 jours après la prise de pouvoir par les bolcheviks en Russie. Les bolcheviks ont presque immédiatement publié le texte de l'accord franco-britannique de 1916, qui a suscité une immense indignation dans le monde arabe. Cependant, les Juifs dispersés aux quatre coins du monde ont salué la déclaration avec enthousiasme. Le nombre de partisans et de membres des mouvements sionistes a considérablement augmenté. Mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé à Londres en visite officielle pour participer aux fêtes commémoratives organisées à l'occasion de cet anniversaire. Mercredi, en Israël, un hommage a été rendu au Premier ministre Yitzhak Rabin, assassiné. L'ancien chef de gouvernement a été tué il y a 22 ans par un extrémiste israélien, Yigal Amir, opposé au processus de paix. M. Rabin, 5e Premier ministre d'Israël, a gouverné pendant 2 périodes, de 1974 à 1976 et de 1992 jusqu'à son assassinat survenu en 1995. Il a signé de nombreux accords de portée historique avec les dirigeants palestiniens dans le cadre de la Convention d'Oslo. En 1994, M. Rabin a remporté le prix Nobel de la paix avec Shimon Peres, considéré pendant longtemps comme son rival politique, et le dirigeant palestinien Yasser Arafat. En 1994, M. Rabin a aussi signé un traité de paix avec la Jordanie. Nous avons signé non seulement un traité de coopération dans le domaine de la défense, mais nous sommes également engagés à défendre ensemble la démocratie, l'état de droit, le pluralisme et nos valeurs communes, a dit Benjamin Netanyahu, qui a reçu à Jérusalem, dans le cadre d'une visite historique, le Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Le chef de gouvernement de l'État juif a ajouté que la coopération serait poursuivie dans différents domaines technologiques, étant donné que l'Australie et Israël font partie des pays les plus développés du monde. M. Netanyahu a rappelé qu'en 1915, les soldats australiens et juifs ont combattu ensemble sur le drapeau britannique pour prendre la péninsule de Gallipoli. Le gala de la Fédération internationale de natation, où les meilleurs sportifs des 6 disciplines sont annoncés, aura lieu dans la ville chinoise de Sanya le 2 décembre. Le portail spécialisé swimswam.com n'a pas entendu jusqu'à cette date, compte tenu qu'en 2015, la FINA a mis en place un système de points sur définir les lauréats. Le portail a calculé les scores et a publié les résultats de cette année des meilleurs nageurs et nageuses, ainsi que les classements qui ont résulté pour 2017. Sur cette base, la nageuse Courtney Caruso, plusieurs fois championne olympique du monde et européenne, après avoir obtenu la première place en 2014, 2015 et en 2016, fera encore partie de l'élite cette année, indépendamment des compétitions qui auront lieu d'ici à la fin de l'année 2017. Cette année, elle sera probablement la 2e. Et maintenant, le météo, samedi, après la brume et le brouillard qui caractériseront les premières heures de la journée. Le soleil sera au rendez-vous pendant la journée, malgré quelques nuages. Aucune précipitation n'est prévue. En Transdanubie, le vent du sud pourra être accompagné de poussées vives et fortes. Durant l'après-midi, les températures monteront jusqu'à 11 à 16 degrés. Dimanche, suite au flux du sud, les températures continueront à monter. Au sud-ouest, les thermomètres monteront jusqu'à 18 à 19 degrés. Dans les régions du nord, où il y aura plus de nuages, de faibles pluies pourront se produire par endroits. Lundi, le soleil jouera avec les nuages et en Transdanubie, de faibles pluies et averses pourront se produire. Le vent de l'est et du sud-est restera vif par endroits et les températures évolueront entre 10 et 18 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à hetitv.com ou à breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les actualités en hébreu.
ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר וכעת החדשות בעברית. הונגריה צריכה ממשלה שעוקבת אחר ערכים נוצריים בעקבות הממשל של הכוחות האנטי-נוצריים והאינטרנציונליסטים, אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן בהנצחה הארצית של יום השנה ה-500 לרפורמציה מאצטדיון פופ לאסלו בבודפשט. לדבריו זה לא צירוף מקרים, אלא ביטוי חסד האלוהים, כי היום הונגריה מובלת על ידי ממשלה נוצרית בעלת אמונה. ממשלת ויקטור אורבן כינתה את ההגנה על הנצרות, כבוד האדם, המשפחה, העם וקהילות האמונה כחובתה של הממשלה. ראש הממשלה המכהן גם כיושב ראש ועדת ההנצחה לרפורמציה, אמר גם כי ההונגרים והאירופאים הנוצרים זקוקים להתחדשות רוחנית. התמיכה בפידס וב-LMP גדלה והתמיכה ביוביק וב-MSP ירדה בחודש אוקטובר, אך השינויים היו מועטים מאוד, דיווח מוסד המחקר של נייזפונט. 44% מאלה שהולכים להצביע לפידס כ-LMP זהה לתוצאות שהושגו על ידי המפלגת השלטון בשנת 2014. יוביק קצת מאחורי תוצאות הבחירות של המפלגה ב-2014 עם 19% מקולות הרשימה, אבל במקביל המפלגה הייתה מקבלת 21% מהקולות בחודש הקודם, ואפילו 22% לפני כן. גם MSP איבדו 1.1 והסוציאליסטים היו מגיעים כעת ל10%. דקה יציבה עם 8%, מחנה LMP עלה ב1.1 ל7%. בהתבסס על רשימת הקולות, מומנטום הייתה מקבלת 4, מפלגת הכלב בעל שתי הזנבות 3, יחד 2, והמפלגה הליברלית והדיאלוג היו מקבלות 1% כל אחת. שר החוץ פיטר בולאש הכחיש כי הוא היה מסכים עם MSP על מועמדותו של ראש הממשלה. מנהיג המפלגה ברטולנטות אמר שההנהגה של המפלגה תחליט בקרוב האם לתמוך במועמדותו של פיטר בולאש עבור ראש הממשלה, שאיתו הם עדיין לא ניהלו משא ומתן באופן רשמי, אבל כבר דיברו בטלפון. פיטר בולאש הכחיש כי הוא התבקש להיות מועמד, או כי הוא ניהל משא ומתן עם MSP בטלפון. בולאש אמר כי מפלגה שמאלנית אחת או אפילו 2 לא תוכלנה למנות מועמד לראשות הממשלה, רק קואליציה מלאה של כל מפלגות האופוזיציה. בולאש פרסם לפני כשבוע תגובה דומה, ואמר כי לא פנתה אליו אף מפלגה, וגם לא היה מוכן להיות מועמד ראש הממשלה של מפלגות דקה ו-MSP. נשיא צרפת עמנואל מקרון חתם על חוק חדש למאבק בטרור, שממשיך חלק מהפעולות שננקטו במהלך מצב החירום שהסתיים ב1 בנובמבר. החוק ייכנס לתוקף ב-31 באוקטובר, אמר נשיא הרפובליקה בנאום קצר בשידור חי בטלוויזיה הצרפתית. בטקס החתימה השתתפו שר הפנים ז'ראר קולומב וכריסטוף קסנר, דובר מטעם הממשלה. מכוח חוק זה, ביטחונם של האזרחים שלנו יובטח גם לאחר מצב החירום שמסתיים ב1 בנובמבר, אמר הנשיא. קרלוס פויג'ון, נשיא קטלוניה, הצהיר ביום שלישי כי הוא אינו מחפש מקלט פוליטי בבלגיה, וציין כי הוא אינו נוסע לבריסל לשם כך, אלא משום שזוהי בירת אירופה. במסיבת העיתונאים שלו ציין פויג'מונט כי המקרה שלהם לא קשור כלל לפוליטיקה הבלגית, אלא הם הגיעו במיוחד לבריסל, אל לב אירופה, כדי למשוך תשומת לב לבעיית קטלוניה. בתשובה לשאלתו של עיתונאי הוא אמר שאם יישארו כל עוד יש בכך צורך והמצב ישתנה כל הזמן, בירה הבלגית הם רואים את זכויותיהם מאובטחות יותר. אנחנו לא כאן באופן לא חוקי, אנחנו אזרחים אירופאים ויש לנו חופש תנועה, הוא הדגיש. באנו לכאן כדי למנוע את העימות שהיה עלול לקרות אם היינו נשארים בברצלונה. אין טעם לדבר על הקמת ממשלת קואליציה ברפובליקה הצ'כית, כי אף אחד לא רוצה לנהל משא ומתן רציני עם תוכנית הממשלה, עם מפלגת ANO המנצחת, אמר אנדרי בוביש, נשיא ANO, אשר זכה בבחירות לפרלמנט הצ'כי ברוב גדול. המפלגה זכתה ב78 מושבים בבית התחתון של הפרלמנט, בין ה-200 חברים, אך במהלך המשא ומתן הראשוני, רוב המפלגות סירבו להיכנס לממשלת קואליציה. בוביש הודיע כשהוא יקים ממשלת מיעוט שתיקח נקודה חשובה אחת מתוכניתה של כל מפלגה. ממשלת בריטניה פרסמה את הצהרת בלפור ב2 בנובמבר 1917, בה נאמר כי היא תומכת במאמצים יהודיים להקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל, ובלבד שלא תפגע בזכויותיהם של לא יהודים באזור. להצהרת בלפור, הקרויה על שמו של שר החוץ ארתור בלפור, היו השלכות ארוכות טווח, והיא תרמה במידה רבה להקמת המנדט הבריטי בארץ ישראל ולהכרזת מדינת ישראל ב-1948. נוסח הצהרת בלפור פורסם ב9 בנובמבר, יומיים לאחר עליית הבולשביקים לשלטון ברוסיה.
הבולשביקים הכינו מיד את נוסח האמנה האנגלו-צרפתית, פרסמו אותו של 1916, אשר עורר זעם רב בקרב הערבים. עם זאת, ההצהרות נחגגו על ידי יהודים החיים בכל רחבי העולם, ומספר התומכים בחברי התנועה הציונית גדל באופן דרמטי. ראש ממשלת ישראל הגיע ללונדון ביום רביעי לביקור רשמי לרגל האזכרות. ביום רביעי בישראל נזכרו בראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה. ראש הממשלה לשעבר נרצח לפני 22 שנים על ידי יגאל עמיר, ימני קיצוני ישראלי, שהתנגד לתהליכי השלום. רבין היה ראש הממשלה החמישי של ישראל וכיהן בשתי קדנציות, בין 1974 ל-77, ובין השנים 1992 ו-1995, כאשר נרצח. הוא חתם על הסכמים היסטוריים רבים עם ההנהגה הפלסטינית כחלק מאמנת אוסלו. בשנת 1994 זכה רבין בפרס נובל לשלום במשותף עם שמעון פרס ויאסר ערפאת. רבין גם חתם על הסכם השלום עם ירדן ב-1994. חתמנו לא רק על הסכם הגנה הדדי, אלא התחייבנו להמשיך ולתמוך במשותף בדמוקרטיה, בשלטון החוק, בפלורליזם ובערכים המשותפים שלנו בעתיד, אמר בנימין נתניהו בביקור היסטורי של מלקום טורנבול, ראש ממשלת אוסטרליה בירושלים. עוד אמר ראש ממשלת ישראל כי הם ממשיכים את שיתוף הפעולה בתחומים טכנולוגיים שונים, שכן אוסטרליה וישראל הן מהמדינות המתקדמות ביותר בעולם. עוד הזכיר נתניהו כי בשנת 1915 נלחמו חיילים יהודים ואוסטרלים במשותף עם הבריטים בגליפולי. וכעת לחדשות הספורט. הפדרציה הבינלאומית לשחייה מארגנת את אירוע הגאלה השנתי שלה בסניה שבסין, שם הם יודיעו מי היו הטובים ביותר בדיסציפלינות של ה-FINA ב-2017. הפורטל swimswam.com לא חיכה. מאז 2015 פינה הודיעה על שיטת הנקודות, והפורטל כבר חישב את התוצאות ונימק בבירור איך נבחרו השחיינים הטובים ביותר ומהו הדירוג לשנת 2017. השחיינית קוטין קרוסו, אלופת העולם, אלופת אירופה, היא אחת מחברי האליטה ללא קשר לתוצאותיה בשאר השנה. אחרי המקום הראשון שלה ב-2014, 2015 ו-2016, היא תהיה כנראה במקום השני השנה. וכעת למזג האוויר. בשבת בבוקר מזג האוויר יהיה לח ומעונן במקומות רבים, אבל לא צפוי גשם. הרוח תהיה חזקה מאוד בחלק המערבי של המדינה. הטמפרטורות תהיינה בין 11 ל-16 מעלות אחר הצהריים. ביום ראשון הרוח הדרומית תתחזק והאוויר ימשיך להתחמם. הטמפרטורות באזור תהיינה בין 18 ל-19 מעלות. בצפון עשוי להיות יותר גשם. ביום שני אנחנו יכולים לצפות לשינוי במזג האוויר וגשם צפוי ברוב המדינה. הרוח המזרחית והדרום-מזרחית צפויה להישאר חזקה וחזויות בין 10 ל-18 מעלות. לחדשות נוספות אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broerpress.com. עד כאן החדשות להיום. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום והמשך ערב נעים.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。米克罗什肖尔塔斯表示，慈善组织从欧盟共计获得资金约45亿福联，用于机构的发展、翻新以及采购。他报告说，在人力资源开发项目框架内，匈牙利民爱会、马尔他骑士团、匈牙利慈善服务组织、匈牙利归战会互助会、匈牙利普世互助会和匈牙利红十字会分别获得6.5亿福联，匈牙利浸信会慈善服务组织获得6.4亿福联。此外，匈牙利约翰尼大互助服务组织、圣路加希腊天主教会和犹太教新中匈牙利统一组织则各自获得2亿福联。西班牙世界报的一项调查显示，如果目前在该自治区提前举行选举，独立党派在加泰罗尼亚议会中不会获得多数席位。根据该民意调查，支持加泰罗尼亚独立的政党将获得42.5% 的选票，
这意味着在议会总共135个席位后，他们最多可获得65个席位，而获得多数席位需要68个席位。根据这项调查，43.4%的选民将投票支持那些支持西班牙统一的政党，而这些政党目前为反对党。伊朗总统哈桑·鲁哈尼表示，尽管遭到国际社会反对，出于自我保护目的，伊朗仍然不会放弃其导弹开发计划。这位政治家还表示，伊朗因为继续实施弹道导弹计划而遭到美国新一轮制裁。据今日以色列报道，鲁汉在讲话中还提醒说，伊朗保护国家安全的计划并未违反任何国际条约。德黑兰也否认他们在制造携带核弹的火箭。在美国压力下，以色列决定让犹太人定居点的耶路撒冷市合并。今日以色列报道说，该法案的目的是通过犹太人定居点的并入，增加耶路撒冷市的犹太人口比重。根据这篇文章，本雅明·内塔尼亚胡曾表示，华盛顿要求以色列就该法案继续谈判。早些时候，内塔尼亚胡的主要政治盟友之一大卫·比坦曾等到美国人反对该法案，因为他们认为这是一种公然的通病。法国总统埃马努尔·马克龙签署了新的反恐法案。该法案对11月1日终止的某些紧急状态下采取的措施做出调整。法国总统在法国电视直播的简短讲话中表示，法案将于10月31日生效。法国内政部长加雷尔·克隆和政府发言人克里斯多夫·卡斯塔纳出席了签字仪式。法国总统表示，根据这一法案，即使在11月1日紧急状态解除之后，我国公民的安全仍将得到保证。北约在亚洲秘书长延斯·斯图尔登贝格表示，朝鲜已经拥有能够到达欧洲的火箭，这意味着北约盟友也处于危险之中。我们相信，欧洲在朝鲜导弹的市场之内，而我们的北约盟友也处于危险之中。这位北约秘书长是对一份日本报纸作出陈述表示的。他还表示，军事联盟在其存在期间要一直保护其成员不受弹道导弹的威胁，但在目前情况下，他们希望以和平的外交方式解决冲突。一名叙利亚男子因涉嫌准备在德国圣维林实施恐怖袭击而被拘留。根据联邦总检察长办公室的说法，受伊斯兰极端主义思想主导的这名19岁嫌犯决定最迟于今年6月份发动恐怖主义炸弹袭击，造成尽可能多人员丧生。他还开始采购制造爆炸物所需的化学品和设备。目前尚不清楚他是否已选定袭击地点。这名嫌疑犯已被警方拘留。与此同时，警方还在舍维林和汉堡搜查了其他人的住处，而这些人并未被视为嫌疑人。那现在体育。匈牙利选手蒂梅亚·巴博士和捷克选手安德利亚·赫拉瓦奇科娃组合赢得新加坡 WTA 网球世界杯的双打冠军，获得奖金700万美元。在周日的决赛中，他们以4比6、6比4和10比5击败了荷兰选手吉吉·拜尔滕斯和约翰娜·拉尔森组合。那天气呢？周五和周六天气干燥，大部晴朗，最低温度3到7度，最高温度13到14度。周日少云。更多新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 wordpress.com。非常感谢，周末好。